कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। श्री नारद उवाच आसंता काली एकादशी आशून्य शुक्ल मृग राशि रक्ष धनिष्ठा पुण्य काल सर्व मंगल जोग चल मीन स्वरूप सिंधु तीरे प्रवेश हंती जे जहारे मुहि होई विमत्स्य रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी खोजी मारी विवेद चोर जाओ संशय करी दूर हरि आदेश शिरे घेनी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी भारी एथु अंते जे सुना सती ए आदि अवतार कीर्ति कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते वास करी विष्णु संतोष प्रति आसे रही जे थिले चतुर्मासे से स्नाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूलु भेदी दक्षिण सागर गामिनी से काले प्रातः स्नान मुनि अण उदय स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी देवता पितृ आवाहने संतोष करी जल दाने आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदक अंजलि एहि समय नर हरि क्षुद्र सफरी रूप धरी ऋषिंकी कले उत्पत्ति देखी संतोष महीपति मने विचारी महाऋषि ए मीन मान भये आसी शरण मोर कर स्थले जत्ने रखिबी कमंडले एमंत विचारी मनरे रखिले कमंडलु नीरे पुणी प्रवेश जले जाई से मीन कमंडले थाई डाकई रख तपशील ए जे संकीर्ण कमंडल उत्सर्गे दिशे मोर काए मने उपजे महाभये सारस गण देखी नेबे तू मोते रख भल ठाबे शुणी कश्यप महाऋषि से मीना कूपरे निवेशी तहु पुरीला कळे बर ता देखी मरीचि कुमर मत्स्य को उद्धरी तुरीते सन्निधे थिला जे सरिते तही प्रवेश नेई कला से मीन सरिते बढ़िला देखी आश्चर्य तपचारी बहुत विप्र ठूल करी मीन को धरी धर्म बळे मिलिला सरोवर जळे तही नोहिला जहु ठाब मीन डाकई रख जीव शुणी विस्मय विप्रगण मने सुमरी नारायण मीन को सरोवरु नेई गभीर नदी मार्गे थोई तही पुरीला मीन काया वित्रे जानिले विष्णु माया वेद वचने स्तुति गाई मत्स्य को सिंधु जले नेई देवंक हिते दई तारी सागरे विश्वरूप धरी सुवर्णमय मत्स्य रोही रूपकु प्रतितुल्य नाही रंगलोचन देह शोभा जे सने बाल अर्क प्रभा रंग अधर रंग पृष्ठ मेरु समाने महामोट गिरि सदृश पुच्छ मान गर्जने आवृत गगन धरणी हुए टळमळ सिंधु छुळी लंघे कूल निश्वास पवन बतासे पर्वते उड़िले आकाशे ग्रह नक्षत्र मेघमाळे रही न पारी अंतराळे लुचिले अति ऊर्ध्व देशे भये कंपति दश दिशे समुद्रे पशि महामीन चहटी करई गर्जन उत्सर्ग दिशे कळे बर
ତଡ଼ାଗେ ଯେ ସନେ ମନ୍ଦର ଜଳଦି ତେ ସନେ କମତେ ରହିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପୁଚ୍ଛ ଗତେ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ସୁଖୀ ଦିଶନ୍ତି ସର୍ବମିନ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ନିଗମ ଚୋର ବନ୍ଦୀ କରି ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଦୈତ୍ୟ କମ୍ପଇ ଭୟ ମନେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଭୁଜ ଧରି ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରି ପବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଅଙ୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ଶଙ୍ଖା ତନୁ ଭାଙ୍ଗେ ମାଂସ ଶୋଣିତ ଚର୍ମ କେଶ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନାନା ଦେଶ ତା ଜୀବ ଭରିଲା ମୁକତି ଲଭିଲା ଆଶ୍ରେ କରି ଅସ୍ତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବନମାଳି ଘେନିଲା ବାମ କରେ ତୋଳି ମଧୁରେ ଜଳେ କମ୍ଭୂସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ତିନି ପୁର ଶବଦ ଶୁଣି ସୁରଗଣ ସନ୍ନିଧେ ମିଳିଲେ ତକ୍ଷଣ ଗୋପ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ ବେଦଚାରୀ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ଶୀଘ୍ର ସହିତେ ଇତିହାସ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲେ ତାହା ବିଧାତା ପାଇ ନିଜ ପଦ ସଂସାରେ ଉଦୟ କଲେ ବେଦ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତ ସାମନେ ପୂଜିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ତୋଷି ରଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ ଶିବ ସହିତେ ସୁର ଗଣେ ଜଣାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ବୋଲନ୍ତି ପୁଣା ପଦ୍ମ ମୁଖ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଶରୀରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା ସାଗର ସୁତ ଯହୁଁ ମଲା ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ କିରତି ପ୍ରାଣୀକି ଦେଇ ସଦଗତି ଯେ ବଣ କାଳେ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଆରେକ ଦିନେ ଅବତରି ସାଗରେ ମୀନ ରୂପ ଧରି ବେଦ ଉଦ୍ଧରି ଦୈତ୍ୟ ନାଶୀ ଅଶେଷ ଜନ ମନ ତୋଷୀ ବେନି ପକ୍ଷରେ ବେନି ବାର ବ୍ରତ ପାଳିଲେ ସୁର ନର ମଧ୍ୟ ଦିବସ ଉପବାସୀ ବ୍ରତ କରିଲେ ଏକାଦଶୀ ସଂକଳ୍ପେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଚିନ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତି ଅନ୍ତେ ଲଭିବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରୀ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ହରି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦୟା ନିଧି ବୋଇଲେ ବ୍ରତ ହେଉ ସିଦ୍ଧି ଏମନ୍ତ ବୋଲି ତହୁଁ ଚଳି ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥେ ଯାଇ ମିଳି ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବେଗେ ପୂଜିଲେ ଦଇ ତାରି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଶୁଣ ବ୍ରତେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସନମତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଗମନେ ଜଣାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିଧାନେ ବୋଲନ୍ତି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଜଳେ ବାସ ଯେ ବଣ ଜନ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ଯାଇ ଜଳେ ନିୟମେ ହେବ ବ୍ରତାଚାରୀ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରି କରିବେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପ ଖଣ୍ଡିବେ ଶତ ଜନ୍ମ ପାପ ପାଇବେ ପରମ ମୁକତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ହେଉ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସୁର ଗଣ ପୁଣି ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ବାରଣାସୀ ପୁରୀ ସେ ସ୍ଥାନେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନର ହରି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦ ବର ଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରୟାଗ ବଦରିକା କାଶୀ ଯେ ବଣ ଜନ ଏତେ ଆସି ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କରି କ୍ଷେତ୍ରେ ଯେବେ ରହିବ ଦିନ ମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଦଣ୍ଡିବ ଯମ ଅନ୍ତେ ସେ ଯିବ ମୋର ଧାମ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ
विधाता कहिले पुराणे कार्तिक व्रत एकादशी महिमा कहिले विशेषी प्रकाश पद्म मुखु तेणु पद्म पुराण नाम तेणु उत्तराखंड जे महिमा शुणी संतोष सत्य भामा तांक बल्लभ पाद तले अशेष भक्त जन मेले नमई महादेव दास दया सागर पीतवास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये मत्स्यावतार महिमा कथने वेद चौर शंखासुर वध नाम चतुर्थ अध्याय।